Yellow. Purple. Black. Blue. Blue. Oh. Tama nga, wala pang ito siya. Blue. Orange. Green. Green. Orange. Oh, tapos na. Nang ba na orange? Oo. Oh, sino na ba orange? So hindi na. Orange. Out ka na lang. Basta ka double. Paso out ka na paso. Okay. Kalay na ka. Kalay na po. Square na to. Square na to. Eto, naisip ko muna. Okay. Fruit. Give me fruit. Last na isa ko. Ready. Fruit. Mangga. Tampis. Green. Durian. Papaya. Yes, yan o. Ikaw. Ako? Santol. Strawberry. Saging. Tapos na. Out ka na lang. Out. Okay. Padayon. Prutas yapon. Agustin. Mangga. Uy. Tapos na. Hindi pa gano'n. Oh, bago naman si ano. Okay. Okay. So, ano na lang ha. Kapag nahambal na ganiya, dili na pwede na na. Okay. Ready? Lanzones. Rambutan. Baba na. Papaya. Nahambal na papaya. Handa na papaya? Wala pa? Nambal na, nambal na. Ang galing nga. Nambal na. Okay. Next, get me what I want. Tagayin niyo po pangalan sa Bible character. Voices. Jacob. Oh. Joshua. Saa. Sinela. Metusela. Tapos na. Tapos na, may set. All out na. Okay, tanaw na ito kung kinsay magbilin. Okay, still continue. Pero katong gihambal na ganiya nga mga karakter, wala na to ha. Okay, tabangan niyo po ha, audience, minahambal na ha. Okay, ready? Shut up. Sige. Paul. Sam. Philippine. Okay, daghan pa kayo, daghan pa kayo. David yan. Basta na anak. David Misha. Sample ka ng mga atalaya. Naglako na. Okay, ready? Again. Tosela. Tapos na. Namba na may pasela? Yes. Namba na. Okay. Pina ka lang bilhin, Dre. Adwa na lang. Okay. Ready? Get set. Karakter ni hapon sa Bible. So, Isaiah. Mary. Maria, Mary. Ay, Maria. Maria, Mary. English Ano? Okay. Ready? Get set. Karakter ni hapon. Ezekiel. Iba yan. David. Daniel. Tapos na. Nandun na. Ika, tatlo na kami ito sila. Wala ang ginagawa. Okay, tagayin ko kung presidente sa Pilipinas. Okay, presidente sa Pilipinas. Gloria, makapal ko rin. Senyor. Senyor, ano ah? Tapos na. Okay, okay, book names. Genesis. Isaiah. Numbers. Matthew. Mark.
Yan. Federation. Good. Pasensyan. Revelation. Paul. Out na. Paul. Philippines na ha. Isang tira. Okay. 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 Tabangan ko ng tuluan yun. Tanan. Lugar na nakasulat sa Bible. Ephesians. Roma. Rome. 4. Corinto. Palestine. Egypt. Abot pa. Ready. Abot hapon na. Names ang lugar sa Bible. Syria. Bakit pa niya? Langit. Ay, wala pong katulad sa Basta kay Purgatorio. Ay, pila. Kay 20 na po. 20 na po. Kami tanan na kami lang. Kami na na, Pastor? Ang nabilin lang. Nabilin lang siya, eh? Kamo galing tulo. Ay, kita tulong nabilin. Kamo man tulo na bilin, diri pastor. Na diri ang kuan ang treasurer. Diri sa bulsa. Pila. Baba ito, sis. Piso kay gagmay. Okay na siguro? Ah, 7 minutes, gino?